Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Kami arang mahimo patok sa kamaturan, kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan. Hinungdan nga namugna kining tulumanon, dapig sa kamaturan, dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan. Kita masaan kay kun asa ang Ginoo at tuaman kita dito. Wala na kita'y kabalakan, siya'y mangako sa tanan. Espiritu sa iglesia, mao'y patalingugan. Iglesia iyang tuturon, kita iyang gamiton. Siya nagpalit ka na to, ato siyang himayao. Nakalagi kalimtan, si Kristo atong tutukan. Hindi ka iya pasagdan sa tanang kalistanan. Ang ato karong kinabuhi, alang nas pagpahiuli. Kung adunay kalisdanan, aduna siya'y katuyuan. Kini mao ang iyang tugma, iyang ampingan kita. Mudang atas kahuptanan, mao'y iyang balikan. Iglesia iyang tuturon, kita iyang gamiton. Siya nagpalit ka na to, ato siyang himayao. Nananalagi kalimtan, si Kristo atong tutukan. Hindi ka iya pasagdan sa tanang kalistanan. Iglesia iyang tugon, kita iyang gamiton. Siya nagpalit ka na to, ato siyang himayao. Nananalagi kalimtan, si Kristo atong tutukan. Hindi ka iya pasagdan sa tanang kalistanan. Dos Corinto Kapitulo 10, versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapetas ong babag nga nagaalibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala ug mga suki na mong tigpaminaw, kumusta ug maayong gabi kaninyong tanan? Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Daghan na silang mga nakutlo nga mga pagtulunan. Salamat yun kanunay sa Ginoo. Sa walay puas ninyo mga suki na mong tigpaminaw sa pagpaminaw sa atong programa. Walay pagkapuol, isang tudog makadungog kamo ug mga bugat nga pulong. Salamat nining gabiho na usab Romer. Siguro kini atong dugang ipahibalo nila karon. Labi na gyud sa wala magsubaybay sa page sa Dapig sa Kamatuoran. So siguro katong naa sa radyo lang naminaw, murag mabaguhan yun sa atong ipahibalo nila. Murag kita murag himutang ba o kanang sa interview na Romer, kanang murag nakalitan ka ba? Surprise. Surprise, no? Mga suki na mong tigpaminaw. Surprise mo ani ipahibalo na ninyo.
Usa mabati kita ninyo no bisan pa sa miaging mga panahon, murag duha na ta katuig kapin bro Mer. Amen. O nagsibya ini nga estasyon. Dugay na. Dugay-dugay na. No, diri sa Dakbayan sa Pagadian, walay lain kun dili ang Radyo Bagting. Number 1 gyud ni siya bro Mer. Pinakakusog nga istasyon diri sa Pagadian. Madungog ta diri sa Bil FM 106.3. O usab sa Imulcast ta bisan pa sa DXBZ sa AM 756 kHz sa dial sa mga radyo sa atong mga kagalaan. Usa mga suki ng namong tigpaminaw. Bisan pa diha sa iglesia sa Tabina. Maayong gabi kanyong tanan. O usab di ta malimot bro Mer bisan pa ni Brother Roldan. Amen. Salamat in taon sa Ginoo nga atong igsoon gamit. Bisan pa sa pagbutang sa iyang kasing-kasing ug una-una. Gikan pa sa pagsugod ini atong programa hangtod karon. Ang Ginoo naghatag gyud karon niyag tinguha nga mo sulod diri sa radyo. Aron nga matud pa niya makatabang ta ba. Bisan pa sa mga igsoon nga naa sa radyo ra gyud tigpaminawan. Labi na sa atong mga kaygalaan nga naa karon sa mga bukid-bukid nga dapit. No, katabang ta ba? Labi na tong wala gyud in taon makabalos ka matuoran. Labi na tong nabilong sa sikta bro Vince. Masultian to sila. Makabalos ka matuoran. Aron mahigawa sila. Aron mo balik sila sa real gyud nga original nga pag-alagad gyud. Busa bro Mer, atong tabangan karon og unsa ni? Pahibalo na lang may mga suki na mong tigpaminaw. Bisan pa sa nagasubaybay sa radyo. Nagasubaybay sa radyo o bisan pa sa atong live. O labi na sa tanang mga kaigsuunan namo nga nagasubaybay bisan pa sa live. Sa tanan nga naga-share. Sa kanunay nag-uban namo sulod sa duha ka tuig kapin. Katong tanan nga nagasubaybay amo lang yung ipahibalo nga mao na ni ang last na to nga pagsibya dinhi sa radyo. Sa sunod Domingo, dili na ta ninyo madungog mga suki na mong tigpaminaw. O kay last na kini nga gabi or nga Domingo ang pagsibya na to. Ang pambit sa atong igsoon, tugot sa Ginoo kung may kagayunan, kana kung itugot man sa Ginoo, mubalik ta sunod tuig na bro Mer. Oy atong nakuha nga pag-chat gikan sa atong igsoon Brother Roldan. Kagas. Sa mga suki na mong tigpaminaw, salamat yung kaayo labi na sa mga igsuonan nga naga-suporta bisan pa sa mga pag-ampo. Bisan pa sa mga naga-suporta sa material usab nga bahin. Amen. Bisan pa ni Brother Vince, ni Nanay Daes, Elizabeth. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi kanyong tanan. Amen. Labihan igid sa mga kaigsunan nga nagpaminaw ug mga higala karon nga nagapadayon usab sa pagpaminaw ning atong programa sa Dapig sa Kamatuoran. Salamat sa Ginoo nga ang Ginoo sa kanunay siya nag-atiman, nag-amping alang kanatong tanan mga higalag mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo, Brother Mike. So unya nan siguro ta magkumustahay. No? Tungod kay ang atong oras daginuton man pud usab nato. Salamat sa Ginoo alang sa paglig-on ug pagdasig labihan na gyud sa mga kaigsuunan nga halayo diha sa Ginoo tungod sa mga kaluyahon ug diha sa panaghiusa sa mga kaigsuunan. Ang salamat sa Ginoo pinaagi aning ato ang programa sa Dapig sa Kamatuoran madungog diha sa radyo makahimo sa pagtabang alang sa paglig-on sa mga nangaluyahan. Amen, Brother Mike. So nasa ang atong topic province nga mga pagdasig mo cut off ta mga alas 8 or mga 8, 5 or 8 or 10 no. Bro Mer no. Akong ihatag nimo Bro Mer ang mga kagayunan lang usab sa pagpadayon sa atong tapiko may tungod sa mga pagdasig. Siguro sa 8 kapin Mer, diyan na lang nato ihuwad ang atong mga pagtimbaya, mga pagpangumusta bisan pa sa atong mga kaigsuonan. Nagyapon kini inyong ubos nga alagad Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina, akong mga kauban. Brother Amen. Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabina. Amen.
Brad Elmer Tarok, ikan sa iglesia sa Lapuyan. Amen. Apan sa dili pa, maadto sa kami sa mga pag-ampo. Ginoong Hesus, salamat sa imong makanunayan nga pakig-uban alang namo. Amen. Salamat sa kanunay ni mga pagduyog, bisan pa sa mga pagsulay, bisan pa usab sa among kanunay nga pagbiyahe. Amen. Ginoong Hesus, ikaw wala gyud minimo biyahe. Bisan pa usab sa istasyon nga imong gamit, Ginoo. Salamat kay Ginoo. Tug kay naghatag usab kanila og kasing-kasing Ginoong Hesus nga Amen. madinawaton. Salamat jud kaayo sa istasyon nga imong gamit, Ginoo. Pinaagi niining istasyon, Ginoong Hesus, kami nakatabang bisan pa sa mga kahigalaan namo nga nagasubaybay aning istasyon sa pagsultis kamatuoran bisan Amen. pagikan sa balang kasulatan. Usab ang maong istasyon, Ginoo, imo usab nga gigamit bisan pa sa mga kaigsuonan namo nga naa sa gawas nasod, bisan pa sa mga kaigsuonan nga nangaluyahan, Amen. og nausab sa ubang sikta nga imo usab nga gipabalik diha sa imong presensya, Ginoo. Busa salamat, Ginoong Hesus, sa imong pakig-uban jud namo, og usab dili mi malimot bisan pa, Ginoong Hesus, sa Amen. paghatag nimo namo mga igsusulti pinaagi sa imong walaan nga espiritu, dili sa among kaugalingon nga mga pamaagi, kundi Amen. dili sa imong espiritu gayud, Ginoo. Sa salamat kining tanan among isumbalik ang pagday ug pagpasalamat diha kanimo. Amen. Hangtod sa walay katapusan, Ginoo. Tungod kay maayo ka alang kanamo. Ginoong Hesus, ug usab salamat usab sa imo ang mga plano. Maglaom mi nga dili lamang niining mga panahon na karon. Amo kining ilhon nga pansamantala lang mi nga sa among istasyon, Ginoong Hesus, dili lang makasibya apan ikaw ang lauman sa gihapon nga maabot ang panahon, Ginoong Hesus, makabalik kami sa pagsibya aron makontinto ang makontinue ang among pagsulti bisan pa sa kahinginan, aron usab ma-continue ang pagtabang bisan pa sa mga suki namong tigpaminaw, Amen. aron madugangan ang ilang mga kabalo pinasikad usab sa kasulatan. Amen. Salamat daygon ikaw namo, Ginoo, pinaagi sa imong ngalan nga gamhanan. Among Ginoo nga mao si Ginoong Hesus nga among manluluwas daygon kahangtod sa kangturan. Amen. Amen. Bro Mer, Amen. Awit. amen. Mga suki namong tigpaminaw, tungod kay ang ang mga ligugmang mga igsoon usab, doon na sila yung mga halad sa pagdaig, mga alawiton sa pagdaig. Atong paminawon ang ila usab nga maanindot, no, nga mga paningog. Salamat og daygon ang Ginoo. Plaster kamo diha mga suking tigpaminaw samtang nagplaster usab mi dinhi. Magpadayon sa tungtungmong Kristong malangkubon, ganti sa tawag maangkon, basta magpadayon. Padayon, 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 padayon. Sa Diyos ka na doon nagbukos, higong maon ta siya sa bugos. Sunod sa labing dakong nga sugo, ang paghinigong maay, ang mga gikan sa Ginoo, gamiton sa kanunay, gikahuwad niya sa kasing-kasing sa tanang magtotoo. Gumang walay pagluban, ug walay bisan jutay nga pagkabalhin. Gugma sa Diyos ka na doon nagbukos, higugma
Dios kanaton nagugos. Higugmaon ta siya sa bugos. Gugma nga matuod ngadtos ka igsunan. Ang gugma nga walay katapusan. Sa pagtudlo magati na bangay ug magati ng bagay. Kini ang gisulti sa Ginoo, kita maghinugasan sa lain-lain natong batasan. Pusta di mo angay, busa nagtugon ang atong Ginoo nga kita maginantusan. Gugma sa Dios kanaton nagugos. Higugmaon ta siya sa bugos. Gugma nga matuod ngadtos ka igsunan. Ang gugma nga walay katapusan. Matago sa magpina sa kupay, dili magpalabuanay. Ilhom na tuang atong igsuon, labihan kabililhon. Kun kini maoy atong buhaton, andam natang lalinon. Pag-abot sa panahon, ingharian kita iyang magantihan. Magahari tauban kaniya, kun mabuhi alang sa iglesia. Magamaon ug magmainan tuson. Ngalan ni Jesus ang himayaon. Ngalan ni Jesus ang Tumong Kristong malangkubon, ganti sa tawag maangkon, basta magpadayon. Padayon, 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 padayon. Bro Bear, mapadayon kita sa ato ang mga tapiko kalabutan ni ining pagdasig sa mga natong tigpaminaw, labi na gyud sa atong mga kaigsuonan. Amen. Busa akong ihatag mo bro, Mer, bisan pa ang mga tapiko nga labing importante no. Amen. Alang sa ato. Salamat kay sa Ginoo mga igsoon. Amen. Malaygon ang Ginoo may gabi sa tanang mga balaan nga nagasubaybay kanunay ni ining programang Dapig sa Kamatuoran. Amen. Salamat kay sa Ginoo Lord Michael nga sulod sa taas nga panahon
ang mga kaigsuonan o ang mga suki nga tigpaminaw no nagasubaybay gyud kanunay ining programa ha. Bisan tuod karon maoy last na lang Last ni nga panahon sa ato ang pagprogram. Kay sumala pa sa imo nang pahibalo ganina nga kung makabalik na kung itugot sa Ginoo, sunod pa tuig munang sa pagkakaron dali lang sa takutob sa ato Amen, amen. program mga kaigsuonan. Mao na nga salamat kayo sa Ginoo mga kaigsuonan ko sa inyong kanunay gyud nga pagsubaybay o pagsuporta pinagi sa inyong pag-share ni atong programa. Aron pinagi sa mga pag-share mga kaigsuonan ko, dunay mga kaigsuonan nato nga kaniadto wala na na standby ba sa pagalagad pero karon nakabalik na sa Ginoo. Labi na Ang gid. salamat kay sa Ginoo nga pinaagi aning programa. Amen. Daghan po kayong mga dapit na tabangan, daghan kayong mga tao na apoy mga katawhan nga kanawat sa kaluwasan. Hindi ta malimot nilang Brad Limuel Yuson, no diya sa Dumalinaw. Usa man na San ba igamit. ang panimalay nga usa na usab ka bunga sa programa nato diri mga igsoon sa Dapig sa Kamatuoran, ug bisan pas mga kaigsuonan nato nga naulipon sa relihiyon. Bisan pa ang Osminia nilang Brad Roel Sinina o kauban sa mga kaigsuonan diha nga nakabalik na gyud sa tinuod nga pag-alagad. Busa dako kayo nga tabang kining ato ang programa mga kaigsuonan ko diri sa radyo. Dayon pinagi usab sa live mga igsoon sa ato ang account sa Dapig sa Kamatuoran sa Facebook Live mga igsoon. Mao na nga daghan kay mga dapit na tabangan. Muna salamat kay sa Ginoo tanang pagdaig ug paghimaya alang ra gyud ug iya ra gyud sa Ginoo mga kaigsuonan. Busa nining katapusan nga hugna sa tuang program mao na nga amo pong gipaningkamutan mga igsoon uban ang tabang pod sa Ginoo nga makahatag pod big mga pagdasig labi na sa mga maghatag tag mga pagdasig labi na sa mga igsoon nato diha nga wala na gyud nin taon magpakabana aning tuang pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. Labi na sa mga igsoon Brad Michael nga dugay na standby gyud wala na gyud nagtigom. Wala na nakatigom. Swimmer pa to tas utong no. Oh, ilahang gipasagdan ang ilahang espirituhanong kinabuhi. Busa mga kaigsuonan ko. Last naman nato ni nga program na ining tuiga. Last na nga Sunday sa gabi sa atong programa busa. Amo ang tuktukon pag-usab inyong kasing-kasing labi na sa mga igsuon nato nga naka-standby na. Dugay na kaayo mga igsuon nga wala na moduaos pa nagkatigom sa mga balaan sa mga kaigsuonan busa magdasig binyo mga igsuon nga balik na mo diha sa panagiusa. Balik na mo diha sa panagkatigom mga kaigsuonan ko. Dayon alang pod sa mga igsuon nga nagpadayon labi na malabot ato ang national meeting diha sa Midsalip mga igsuon. Amen. National meeting man na, National Servants Fellowship. Katong mensahe sa awit Brad Michael hilabihan tong ninduta. Kung kay mao katoy tinuod nga kinabuhi ug pagkinabuhi sa mga tinuod nga mga Kristohanon. Tinuod nga maulipon sa Ginoo mga kaigsuonan. Ang gugma sa Ginoo mao gyud paharion sa matag usa. Muna busa mga kaigsuonan ko alang sa mga igsuon unang-una gyud nga wala na manambaling diha sa panagkatigom. Daghan mga kaigsuonan karaang mga magtotoo karon nga naka-standby na wala na naggunok sa panagkatigom. Wala na nagunok sa panagiusas sa mga igsuon dahil na-focus ang ilang kasing-kasing sa mga yutanong mga butang. Dito sila naka-focus perting panginabuhi dayon gibiyaan na ang ato ang katungdanan des Ginoo. Makailata mga kaigsuonan ko nga matag-usa nato dunay gitay katungdanan. Dunay tay responsibility sa ato ang pag-alagad sa Ginoo humanta na luwas. Pasalamat kita sa Ginoo nga iya patang giluwas. Gikan sa pagkadautan aning panahon na karon. Muna nga ang tuyo sa Ginoo humanta na luwas, mag-alagad na punta sa Ginoo. Di mo man na atong kakuhan, ingon nga linuwas. Atong basahon mga igsoon, unang bukas sa balaang kasulatan, nining katapusang hugna na sa programa mga igsoon, Lucas 1:73, mga kaigsuonan ko. 74, okay. Aron sa pagtugot kanato, Amen. nga kita ingon nga linuwas Kana. gikan sa kamot sa atong mga kaaway, Padayon, mag-aalagad unta kaniya sa walay pagkahadlok padayon. diha sa kabalaanon Amen. ug pagkamatarong Kana, padayon pa. sa iyang atubangan sa Amen. tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Amen. Salamat kay sa Ginoo mga igsoon. Amen. Sumala sa saysay sa Lucas 1:74 taman sa 75 mga igsoon. Gitugutan ta ingon nga linuwas nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok Amen. diha sa kabalaanon ug pagkamatarong
sa iyang atubangan sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Busa humanta naluwas mga kaigsuonan, kita nga naluwas naman kita gikan sa umalabot nga hukom, gikan sa anang linaw kalayo nga mao'y gitawag eternal perdition alang sa mga tao nga wala mutuo sa may malita, wala mudawat sa atong Ginoong Hesus, busa ilahang mahiaguman ang walay katapusang pagkalaglag. Pero sa tanang mga mituog midawat sa Ginoo mga kaigsuonan ko, pinaagis pagtuog pagpabautismo, gitagaan sila katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, at the same time pod naluwas na sila gikan sa pagkahinukman sa silot. Human ana mga kaigsuonan ko, human sa kaluwasan ang atong kakuhan mao gid ang pag-alagad sa Ginoo. Amen. Diha sa kahadlok, kabalaan o pagkamatarong sayang atubangan sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Human tanaluwas mga igsoon na atong kinabuhi, tanang adlaw gyud. Mag-alagad ang kita sa Ginoo mga igsoon. Usa mo na iyahang mo na atong kakuhan mga igsoon nga mag-alagad ta sa Ginoo sa tanan yung adlaw sa atong kinabuhi. Diha sa pagkabalaan, pagkahadlok o diha sa pagkamatarong sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Busa alang sa mga kaigsuonan nato diha nga wala na nag-alagad, bisan ganis pa nagkatigom, dugay na gyud kaing panahon mga kaigsuonan nga wala na gyud makatigom mga igsoon, mintras naapay higayon nga gihatag ang Ginoo nato mga kaigsuonan, amo gyud mong sultihan, amo mong nasigon mga kaigsuonan ko nga balik na gyud mo diha sa panagiusa. Ayaw na paabuta mga higala og mga kaigsuonan nga kanang mag-ungaw na kas kamatayon ay sa pagkamangandoy sa pag-alagad. Ulahin na. No? Kay basig maulahin na ba ang panahon? Maulahin na. Kung kay daghan natang mga higala og mga igsoon sa pagtuo nga ato ang nasinatian nga sa panahon nga piskay pa sila panglawas, ang pag-alagad ilang lang gibaliwala bisan ang panagatigom mga kaigsuonan wala na gid sila tungkay ang ilang focus mga igsoon naara gid sa pagsigig pangita og ang panginabuhi. Dili man sayop nang mangita tas sa mga panginabuhi tagbo sa tuong adlaw-adlaw panginahanglan, pero sayop mga igsoon nga sige na lang kag atubang sa iyong panginabuhi, ang tinuod nimo kinabuhi wala na nimo atubanga. Wala na nimo atubanga ang tinuod nga kinabuhi. Ang Ginoo ba wala na nato gihatagan og pagtagad. Busa daghantang nasinatian mga igsoon sa pagtuo gani nga kaniadto nagpatuyang gid pag-ayo dayon nangandoy sila nga moalagad na sa Ginoo, diha na hinuon mga igsoon sa panahon nga ang ilang ginhawa mga igsoon apiki na. Apiki na. Bisa ulahin na. Then diha na pod sa nga na nagsungkod na. Oh. Usa pa. Usa karon mga kaigsuonan, alang gini sa mga igsoon nga dugay na kayong wala mitigo mga kaigsuonan ko mintras na apay grasyang gihatag Ginoo. Mintras na apatay higayon panahon kay ang pagbalik na mas Ginoo mga kaigsuonan kung makakita lang ta sa mga hitabo sa palibot karon, sa sistema sa palibot karon, kaning mga kasikas sa palibot karon mga igsoon mao nay nagtimaan mao nay mga babala nato karong panahon na nga ang pagbalik sa Ginoo Brad Vincent ug Brad Michael hapit na gyud. Hapit na mo balik ang Ginoo mga kaigsuonan ko. Wala gyapon taning balik sa pag-alagad sa Ginoo. Unsa may ato ang ikadalit unya? Inikita nato sa Ginoo mga kaigsuonan. Mao na nga karong panahon na mao'y pinaka-importante kaayo kining pag-alagad. Amen. Kung naundang ka sa iyong pag-alagad, balik sa Ginoo mga kaigsuonan kay ang Ginoo mudawat na siya, di na siya musalikway mga kaigsoon basta mubalik ka niya. Mura man ko nag-resibo bro mirang pag-alagad no. Yes. May pakita ba ra? Pakita, Usa kining pag-alagad, dili kay malagad tag pila ra kahigayon din mawala na pod mga kaigsuonan ko. Ang giingon sa Biblia, mag-alagad siyang atubangan sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Tanang adlaw ayog usiki mga kaigsuonan. Kay kung imong usikan, nakita ra man po'y magmahay unya, kita ra may mag-ani unya sa umalabot nga panahon. Busa ang pagdasig sa balaang kasulatan mga igsoon, Mateo 24:46 atong tan-awon mga kaigsuonan ko, bulahan ang ulipon 46 mga igsoon. Dalaygon kadtong ulipuna Dalaygon katong ulipona nga sa pag-abot sa iyang agalon kana. mahiabtan nga magabuhat sa ingon. Busa kining atong pag-alagad tanang adlaw sa atong kinabuhi, kining atong pagsugot sa Ginoo mga igsoon, hantod gyud nga maabtan ta. Amen. Kining balik sa atong agalon. Mo nang giingon diri dalaygon katong ulipuna nga sa pag-abot siyang agalon, mahiabtan nga magabuhat sa ingon. Ang tuyo sa Ginoo mga kaigsuonan ko sa atong pag-alagad nga mubuhat kita samtang gidasig patas Ginoo sa pag-alagad, alagad ta ang atong pagbuhat kutob gyud nga maabtan ta siya pagbalik. Amen. Kung dili magaling ta makasapon siya pagbalik, basta kay sa tanang adlaw sa atong kinabuhi wala na to usiki. Kung dili atong gigamit alang sa pagsugot sa pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. Bulahan kon mudangat sa kamatayon ang atong mga maayong nabuhat diha sa pag-alagad sa Ginoo dili na kalimtan. Amen. Sumalas pinariyag 14:13 muuban man na nato mga kaigsuonan ko. Maura na mo kuyog.
sa panahon nga mupahulay na ang hatagan na tagpahulay sa Ginoo, pabiyaon na ta aning lawas, kanang atong mga maayong nabuhat diha sa pangalagad muuban na nato mga kaigsuonan ko. Mabasa sa Biblia 14:13 sa pinanayag. Amen. Og nabati ko gikan sa langit. Kana, Ang usa ka tingog nga nag-ingon, isulat mo kini. ipasulat yon. Bulahan ang mga mamatay. Kana, Nga sukad karon mga matay diha sa Ginoo. kana. Bulahan gayud. Ngano man? Nagaingon ang espiritu. Padayon. Aron makapahulay na sila Makapahulay. gikan sa ilang mga paghago. Dayon, Kay ang ilang binuhatan, ilang binuhatan. mukuyog man kanila. Walay laing mukuyog kung moabta na tas kamatayon mga kaigsuonan ko kana ra yung mga maayong nabuhat na to. Amen. Diha sa pag-alagad sa Ginoo mga kaigsuonan. Kining mga atong gikabisihan karon, number 1 kining kwarta gyud. Kay mao man ay tagbo sa panginahanglan. Adlaw-adlaw ang panginahanglan. Abin yung mga igsoon dili man sayop ng doon na tay mga patigayon, doon na tay mga affairs mga kaigsuonan ko nga maka-income ta basta di lang supak sa Ginoo o supak sa panggobyerno. Walay problema mangwarta ta, mang-income ta. O basta dili lang minaot. Dayon ang nakasipyat diha kun ang ato ang panahon ato na lang gihatag kanunay sa atong panginabuhi. Wa na gid ta magahin og panahon alang sa pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. Unya kini ra bang ato ang gikahaguan gid pag-ayo karon? Gibudlayan ato pag-ayo karon dili ra bang kini mo'y tinuod natong kinabuhi. Atong basahon ang Biblia mga kaigsuonan unang Timoteo 6:17. Dunay advice si Pablo alang sa mga dato nga mga Kristohanon, kwartahan nga mga igsoon, Og mahitungod sa mga dato, mahitungod sa mga dato nga mga igsoon nas pagtuo dayon, niining kalibutana, ining kalibutana. sugua sila. Sugua sila. Sa dili pagpahitaas sa ilang kaugalingon, Hindi po magpataas kaugalingon. ni sa pagbutang sa ilang paglaom, Kana padayon. diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. Usa ang mga dato nga mga kaigsuonan gitambagan ni Pablo mga igsoon nga ipaingon silang Timoteo nga dili sila magpataas sa ilang kaugalingon. Then ang ilang paglaom dili nila ibutang sa mga bahandi nga walay kasiguruhan. Usa kining mga bahandi karon nga ato ang gihaguan gid pag-ayo. Maningkamot gyud ka pag-ayo nga makakuha ka og degree, mag-eskwela tarong, dayon pag-abot sa panahon makahuman, dayon mga apply dig mga trabaho, makuha gid og kanang mga posisyon ba sa trabaho nga dakog sweldo. Sakto, wala man ay problema. Pero kon ang ato ang paglaom, ato na lang ibutang diha, mga igsoon, ato na lang pasagdan ang pag-alagad sa Ginoo, diha ta na sipyat, diha ta na litagan. Busa kini mga bahandi, wala ni kasiguruhan. Ahaman ipabutang ni Pablo. Padayon? Kung dili hinuon diha sa Dios nga Ana. nagahatag kanato sa madagayaon gayod sa Dayon? tanang butang haron atong pagakalipayan. Unsaon padayon pa yon? Kinahanglan managbuhat sila og maayo Oh, sa pagkadato sa mga maayong binuhatan, kana padayon? sa pagkamay natagon o pagkamapaambiton. Padayon sa 19. Sa ingon niini, ginabutang nila alang sa ilang kaugalingon Kana, ang maayong patukuranan tanawa. alang sa umaabot Kana, aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod gayud nga kinabuhi. amen. Busa ang kining mga bahandi nga ato ang gikabisihan kaayo adlaw-adlaw. Hala siging paningkamot, dili man sayop nang paningkamot us brako. Pero sayop nang kasige na lang tag paningkamot, dili na nato hatagan og panahon. Ug higayon ang Ginoo mga igsoon bisan na lang ganig tigom. Tigom. Sa usa ka semana kasara man ginang panagatigom, panahon sa unang adlaw sa semana kanang Domingo mga igsoon, di na lang gani kita motigom kay atong daginuton pag ginato ang tanang Daginuton. panahon. Kay may na lang isa ka adlaw mga igsoon. Sayang ang ginansya, no? Sayang ang halin. Wala di na lang gid mabiya sa tindahan, di na gid mabiya sa trabaho kay tuan ang yawat kanunay mga kaigsuonan ko, di na lang gid motigom. Unya ang atong tigom mga igsoon pila ra gani na ka oras. Kay dili man na full time nga isa ka adlaw gyud ang atong panagatigom. Sahay. Gawas lang sa ubang mga lokalidad. Nya ato apag yung kuhaon kay ato apag yung gamiton alang sa ato ang kaugalingon nga interes mga kaigsuonan ko. Munang masubo kayo ang Ginoo anak mga kaigsuonan. Mao na nga miingon si Pablo ang mga dato, bisan ko pug dili dato kay nagkinahanglan tag bahandi bisan ang mga kabos nangita magyapon nag bahandi tagbo sa panginahanglan pero ang ato ang pagsalig ibutang gid nato sa Ginoo nga may makahatag sa tarang butang. Kay aron sa umalabot nga panahon, ang ilahang paglaom ibutang nila mga makuptan nila ang kinabuhi nga kanang tinuod gyud nga kinabuhi. Busa mga igsoon, kini bitaw mga butang sa kalibutan karon kining unsa kanindot ang kalibutan, unsay sistema
dungog, sapi, unsa pa na diha tanan nga nabatunan nato mga kaigsuonan ko, temporary ra gina mga igsoon. Panahon ang tao nga maglisod na ginhawa mga igsoon, dili na gyud sapi ang pangandoyon kun dili Ginoo na ra bagyon. Mao na mga igsoon nga kining ato ang kinabuhi mientras tanto piskay pataglawas, makahimo pa ta pag-atog tiguman, makahimo pa ta pagpahimulo sa pulong. Baong Biblia mga kaigsuonan ko, ato ang pahimuslan ang panahon mga kaigsuonan. Amen. Kay mao nay higayon gihatag sa Ginoo nato aron nga pinaagi ani mga igsoon mag-alagad tas Ginoo sa tanang adlaw sa ning kinabuhi. Dili na to usik-usikan. Dili na to usikan ang atong panahon. Musa si Pablo nagtambag gid siya mga kaigsuonan. Kining amo ang pakikambit karon alang gini natong mga ang magtotoo tungod kay daghan karon mga kaigsuonan nato nga sa pagtuo nga nagpasagad sa ilang espirituhanon nga kinabuhi nga unta nakabato na unta sila mga kaigsuonan ko aning pagtuo nga hamili busa ilalang napasagdan busa ang Korinto si Pablo nagsultis Pablo nagtambag sa taga Korinto nga dili na usikan ang grasya nga ilang nadawat 6:1 mga kaigsuonan Unang Korinto. 2 Korinto 6:1 2 Korinto. atong tanawon 6:1. amen Busa, nagabuhat kami uban kaniya. padayon Kami mga muyo kaninyo naghangyo si Pablo sa dili pagdawat sa grasya sa Dios sa Dayon. wala lamay kapuslanan. dili dawaton ang grasya sa Dios sa wala lamay kapuslanan. Daghan karon daghan na untang nakadangat sa pagtuo pero gidawat nila ang grasya sa Ginoo wala ray kapuslanan. Ngano man igo ra pod midawat. Midawat wala Pagkahuman na may pagpadayon. tigom lang pila kay gayon. Mm, Wala na po nagpadayon. wala na nagpadayon. Sa ubang hubad na ayaw niyo usiki ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Sige padayag version. Musa mga igsoon mao ni panahon nga dili gid mag-usik-usik aning higayon nga gihatag alang nato mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo dira nato aron nga pinaagi ana mga igsoon sa malabot unyang panahon doon na ba tayo kasiguruhan. Doon na tayo kasiguruhan sa atong kinabuhi. Kay og dili ka magtinarong aning panahon na karon silutan man gid sa Ginoo mga igsoon naagi silot gyapon ato bangon bisan pa ang mga magtotoo nakadawat na untang kinabuhi sa Ginoo pero tungod kay nagpasagad sila aning panahon na mga igsoon mahiagom gid sila sa punishment unya sa Ginoo inig balik niya mo na nga karong panahon na mga igsoon mientras tanto abtik paglawas pamalik na mugtigom kamo Amen. wa nay tigom-tigom diha mga kaigsuonan pila na katuig ang uban naabta nag 30 katuig Taas mga na kaigsuonan ko pamalik na gid mugtigom diha sa matag dapit karon nga inyong nahimutangan pangitaag niyo ang panagkatigom sa mga Kristohanon. Kay aron nga masuplayan, mabuhi pag-usab ang atong espirituhanong kinabuhi. Kay aron maabtan mga lintas kamatayon, na natay kasiguruhan sa atong kinabuhi mga igsoon. Amen. Kay sumala ra ba sa Ecclesiastes, tanang butang nga atong gitigom, kanang mga bahandi nga atong gitigom Brad Vincent, 5:13. Atong tanawon ang Ecclesiastes mga kaigsoonan ko. 5:13. Kana, Adunay usa ka malisud nga kadautan. dunay usa ka malisod nga kadaotan, Nga akong nakita ilalom sa adlaw nga mao. usa ka tawo nga dato maalamon si Salomon pero dunay usa ka malisod nga kadaotan nga iyang nakita ilalom sa adlaw. Dayon, Ang mga bahandi nga ginatapigan sa tag-iya dayon, nini alang sa iyang kadautan. ang mga bahandi nga ginatipigan sa tag-iya. Sige yung alkansya. Balikan siya. O di na lang gid mo tigom kay mangyawat kay dakog halin anang Domingo, di na lang gid mo tigom, may na lang matigom. Pero ang mga bahandi nga ginatipigan sa tag-iya na ini alang sa iyang kadautan. Busa kani mga sapi karon mga kaigsoon atong gi after gid pag-ayo di na lang tahalos mo tigom kay tungod kay manapik yung taman na ay mga church affairs, mga igsoon, na ay mga prayer, na ay unsa pa diha nga mga kalihukan sa mga balaan sa iglesia mga kaigsoon. Di na lang yung kamutambong kay mangyawat yung kasi mong bahandi. Pero kana na yung bahandi ay imong gitigom, gitipigan sa tag-iyan ini alang na siyang kadautan. Nganong alang mas siyang kadautan, Brother Vincent? Noon kay panahon magod nga magluyata kanang mga kwarta nga atong gitipigan maunay ra magutag gihapon na nag moro man na imong gamiton patambal o alang gani sa mga bulhaton sa Ginoo. Halos jud kadi mo hatag kay kaning kada ginot gyud pag-ayo unya. Pag-abot bitaw nga magdaot ng lawas. Ug unsay i-demand sa doktor, mao na kinahanglan nig 150,000. Bundot mo lagi nayon. Ha Amen. ito, Oh. ihatag ra sa ospital. Kani brother akong basahon. Amen. Adunay nakita
ako nga dili gayud maayo dinhi sa kalibutan. Di gid maayo. Dayon. Ang pagtigom ug bahandi Digog mahandi. makadaot sa nagtigom niini. Makadaot ra gyud gihapon sa nagtigom man ni. Ngano man? O mawala lang diha sa dili maayo nga negosyo. Mawala ra gyud. O wala ni sa ikabilin sa iyang kabataan. Oh. Natawo kita nga walay dala. Wa magitay dala. O mamatay usab kita nga walay dala. Kana. Wala gayud kitay madala sa atong hinaguan. Wa gyud madala katong mahinaguan. Klaro. Di ang punto ni Salomon dili na gyud ka bang mangitag income pagtagbo sa panginahanglan. Ang punto niya bang kung pasagda nimo ang Ginoo mga igsuon, imo lang gipalabi ang mga butang sa kalibutan kaysa Ginoo mga kaigsuonan ko maabot ang panahon nga magmahay ra ta man kay kanang mga bahandi nga atong gitigom karon giayo ginatong tigom para natay mabilin sa ato ang mga anak sa atong pamilya matagbo atong panginahanglan. Ining atubang nato sa Ginoo dili mo kuno mahuslan. Dili. Kaya Noon. kinahanglan sa Ginoo kana pang mga maayong buhat nga atong nahimo sa pag-alagad. Amen. Mo na mga kaigsuonan ko nga karong panahon na mga igsoon, doon na tayo pang-income, mangita tag mga makasapi ta para matagbo atong panginahanglan. At the same time ato pong gunok, gitan-aw po nato, gitagad nato ang mga espirituhanong butang mga kaigsuonan ko. Amen. Atong gitagad ang pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang pag-alagad sa Ginoo mga igsoon mao gini pinakabilinhon kaayo nga butang niining panahon na mga kaigsuonan ko. Kining mga butang atong gitinguha daan naman gud ang Ginoo gasulti. Ang kini pag-alagad nato sa Ginoo mga igsoon naa man gud ni formula. Naay formula ba? Basta makatunong kas formula, walay problema. Unsay formula sa nag-alagad sa Ginoo? Mateo 6:33. Mao ra po gina. Mateo 6, 33. Sige ingon. 33. Oh, Apan maoy unahan ninyo, kana pagpangita ang gingharian. ipaunang yon alang sa mga nato nga mga magtotoo na, mga Kristiyano na, ang formula sa pag-alagad, ipauna gid ang pagkamatarong ug ang gingharian sa Dios. Padayon? Og ang pagkamatarong gikan sa Dios. Padayon. Og unya kining tanang mga butanga, Oh, igadugang ra kaninyo. usa ang formula sa pag-alagad, mga kaigsuonan ko sa Amen. pagtuo. Unahon pagpangita ang pagkamatarong, aw ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong. O kining tanang mga butanga nga atong gikinahanglan idugang ra nila. Musa ang prinsipyo sa mga pag-alagad mga igsoon kun unahon ang iyang gingharian. Tanang butanga atong gikinahanglan alang sa pag-alagad idugang na mga kaigsuonan. Amen. Idugang na ato ginang nasinati kayo mga kaigsuonan. Idugang ra na siya. Pero kung ang dugang ang imuhang unahon, walay saad kang gingharian ihatag. Wala gyud. Kung ang gingharian unahon, ang formula ang gingharian unahon ug ang pagkamatarong, tanang butang gikinahanglan idugang. Amen. Pero unahon nimo ang dugang, imong balihon, unahon nimo ang dugang, walay gingharian nga ihatag mga igsoon. Mao na nga karong panahon na hinaot unta mga kaigsuonan ko nga dili ta malimbungan aning atong panahon karon. Kay kung nakabalutas atong panahon, lihok sa atong panahon, gipatas-an gyud mga kaigsuonan ko ang panginahanglan sa kalibutan. Gipatas-an. Kay unsa may tuyo ana aron ang tuyo ana ang atong atensyon adto na tas mga butang sa kalibutan. Tinuod. Dili na sa Ginoo mga igsoon. Sa Biblia dunay kauban ni Pablo sa pag-alagad. Pero napakyas ngano man tungod kay nahigugma siya sa mga butang sa kalibutan. 2 Timoteo 4:10 atong ilahon mga igsoon kinsaning tawhana. Kauban ning Pablo sa pag-alagad 2 Timoteo 4:10. Kay ako gibiyaan ni Dimas. Kana Tungod sa iyang gugma ni ining kalibutana. musa bantayanan kaayo mga igsoon kay kini ang mga pagpaambit karon agi man ni pagdasig, pagtambag, paghangyo sa mga igsoon nato karon nga nagkapuliki na sa mga butang sa kalibutan mga igsoon. Wala nay gunok sa panagkatigom, wala nay gunok sa pag-alagad mga kaigsuonan. Kung naay mga panagkatigom, kung dunay mga kalihukan sa iglesia ka karon, og ingnon sa igsoon, Brad, naaraw mo to'y prayer dito, Brad. Di ka man to, Brad. Mayon na sila. Kambulang sa. Magsige nagpangatarungan tungod sa mga butang sa kalibutan, mga kaigsuonan ko bantayanan. Nga naman, tungod kay si Dimas, si Dimas, usan ni siya kauban ni Pablo sa pag-alagad. Pero, ningbiya siya ni Apostol Pablo tungod sa gugma aning kalibutan na. Because of the love of this present age, mga kaigsuonan ko. Kaya ko gibiyaan ni Dimas tungod siyang gugma ni ining kalibutan na karon. Musa bantayanan mga igsoon kay basin sa ato ang panahon karon, ang atong kasing-kasing nahigugma na ta sa atong mga trabaho, nahigugma na sa mga negosyo, nahigugma na aning kanindot sa sistema sa kalibutan karon mga igsoon, nahigugma na ta sa
mga propaganda sa kalibutan mga kaigsuonan ko inay sa Ginoo kana mahimo ng litag alang nato mga kaigsuonan ko. Kaya ang gugma ning kalibutan na mao ginay mahimong kapildihan sa mga balaan, mga alagad. Kung imong hatagag higayon, jutay mga kaigsuonan higayon nga imong kasing-kasing mahigugmas kalibutan, mapildi kita ning panahon na mga igsoon. Busa ang Ginoo mismo gaingon sa Mateo 16, mga igsoon 26, unsa may kapuslanan sa usa ka tawo maangkon ang tibuok kalibutan, pero mapildihan pud siyang kalag. Amen. Kay Pagkanaon? unsa may kapuslanan Unsay kapuslanan? alang sa usa ka tawo Kana. kun maangkon niya ang tibuok kalibutan Dayon, nga pagapildihan sa iyang kinabuhi Kana. o unsa may ikahatag sa tawo nga Kana. arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi. kana. Busa pag unsa man ang maangkon nimo tanang dungog, maangkon nimo tanang bahandi, bisan pa ang tibuok kalibutan maimo igsuon, ni wala nimo gitagad ang pag-alagad sa Ginoo nga unta na naman kay kinabuhi sa Ginoo wala nimo gitagad. Unsa may kapuslanan? Way kapuslanan. Way kapuslanan tungod kay ang butang sa kalibutan dili na makahatag og katagbawan mga igsoon. Ang makahatag og katagbawan kini ra gyung kinabuhi sa Ginoo nga atong nadawat. Musa alang sa among pagdasig sa mga kaigsuonan, balik na mo sa panagkatigom mga igsoon. Amen. Kadiyas panagkatigom naa diha ang pagtinambagay, pagdinasigay aron nga kining atong espirituhanong kinabuhi mo lambo ni mo improve ni mga kaigsuonan ko. Ang atong mga pag-alagad sa Ginoo bulahan og mapahulay ta sa lawas, mamatay ta o maabtan makatay nigbalik sa Ginoo dili ta maulaw matubang sa Ginoo. Ngano man na tungod kay wala ta nagpasagad sa pag-alagad sa Ginoo mga kaigsuonan. Si Pedro mga igsoon sa diha nga na-focus na lang siya sa panagat. Na-focus na lang siya sa panginabuhi mga kaigsuonan ko. Giadto siya sa Ginoo. Ginoo. Mayo pa kay giadto. Unyag di na giadtoon. Mo nay delikado. Busa mingon dayon ang Ginoo mga igsoon, gihigugma mo ba ako Pedro labaw aning mga butanga. Juan 21:15. Atong tan-awon mga igsoon, usa kini ka makapadasig pud alang nato. Kining Amen. pulunga sa Biblia mga igsoon. Ug sa nakapamahaw na sila, Yes? si Jesus miingon kang Simon Pedro. Padayon? Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw panini? Siya mitubag kaniya. Yes. Oo, Ginoo. Kana. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Oh. Siya miingon kaniya. Oh. Pakana ang akong mga nating kaniro. Si Pedro sa diha nga nabugnaw na siya sa pagtuo, na nabugnaw na siya og lain pagkasulti, na backslide na siya ba? Kay atong panahon na gud mga kaigsuonan ko, namatay namang Ginoo. Gilansang na sa cross dahil tuwa na sa lubganan, may pagkabanhaw niya nagpakita siya nilang Pedro mga kaigsuonan ko, unya kay nanagat naman sila atong panahon na. Nagat. Kauban sa ubang mga tinunaan. Mo to nga gipangutana dayon si Pedro sa Ginoo, Simon, higugma mo ba ako labaw pa niini? Katong higugma mo ba ako labaw pa niini? Katong binagang uling, isda, tinapay, dagat, sakayan, pukot. So naghulagway sa mga butang sa kalibutan, gipangutana si Pedro sa Ginoo, gihigugma mo ba ako labaw aning mga butanga? Pero ingon po si Pedro nga, oh, higugma kita ka Ginoo. Higugma. Unsay response sa Ginoo? Wala siya mingon nga anasayod di ko Pedro, higugma ka nako. Mingon ang Ginoo nga pakana ang akong mga nating karnero. Gikatulog yun pagbalik. Musa kay, sige magyug pangutana ang Ginoo katulog kahigayon. Pedro, gihigugma mo ba ako labaw aning mga butanga? Nasubo si Pedro kay gikatulo mas Ginoo. Pero wa siya kabalo nga gikatulo to sa Ginoo para makamatikod siya sa kahimtang. Kay og tinuod siyang nahigugma sa Ginoo, ang mga karnero sa Ginoo iyang gitagad. Musa ani pong panahon na karon mga igsoon, nahimo ning pangutana nato. Karong panahon na kung gihigugma ba gyud nato ang Ginoo, labaw aning mga butang sa kalibutan karon. Kay daghan kayong mga butang sa kalibutan karon nga makapakuha sa atong atensyon. Usa na lang nang mga cellphone, mga gadgets, kalingawan sa kalibutan karon. Sa gawas labi na rong panahon na kay daghang kalingawan sa kalibutan ron. Okay, labi na kanang gasaulog sila ng pagkatao kuno sa Ginoo mga igsoon. Pero actually kanang Pasko kani amua wala ni nagdikyat na ni. Kanang ilahang giingog Pasko sa kalibutan mga igsoon dili man tinuod pagkatao sa Ginoo. Kay maadto ka sa Biblia ang Pasko dili pagkatao pagkamatay na, kamatayo na. Kay ang word nga Pasko Passover sa laing hubad sa Bisaya pangilin sa pagsaylo, gisayloan sila gikan sa kamatayon. Mao nang ang Pasko dili na pagkatao kun dili kamatayo na. Ang Israel ilang giselebrar ang Passover tungod kay gisayloan sila sa kamatayon. Pero balik sa tadri sa
kuan mga kaigsuonan ko, mga igsuon. Kay karon yung panahon na ang mga Init kaya igsuon, nagatapi ko, bro, Mer. Init kaya ng tapi ko. Pati nang init ang tapi ko, pero tungod kay kining ato ang panahon, Brad, kuan naman karon. Oh, last naman yung mga kaigsuonan nga program na to, kung itugot sa Ginoo uban sa inyong mga pag-ampo pod mga igsuon, basin sa sunod tuig, makabalik ra ning mao nga program. So, antabayin lang niyo na mga kaigsuonan. Busa, alang ni ining panahon na karon mga kaigsuonan, importante gyud kaayo nga magpadayon kita sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Amen. Atong wala na mo balik sa panagatigom, pamalik na mo mga kaigsuonan. Ayaw mo tutok og mga igsuon kay kanang mututok tag mga igsoon, wa tay laing makitaan ang nawong ranggid sa igsoon. Murang tutok tas Ginoo para ang Ginoo gid nga atong makitaan mga kaigsuonan ko. Isalikway tanang sala, tanang kabugat, padayon tas pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. Dili biyaan ang panagatigom. Dayon ikaduha mga igsoon, kitang mga igsoon sa pagto ampingan nato ang relasyon nato ingon nga mga igsoon ta sa Ginoo. Amen. Mao toy unod sa giawit ganina sa mga igsoon, ampingan ginato ang relasyon nato sa mga kaigsuonan. Higugmaon nato ang mga igsoon, bahalag unsa pa nagbatasan diha, wa bata mo angay. Total wa ka mo angay anang igsoon na, wa mabuta angay sa igsoon. Busa aron nga magkausa kita, magkatipo kita diha sa pag-alagad sa Ginoo mga igsoon, kinig yung gugma sa Ginoo itong gamiton. Hindi kita mo gamit aning atong kawalingong gugma kay kining gugma nato mga igsoong tawhanon, may lang manig ayuhon, pero kung makadungog na gining pagsaway, mulubad man yung mga kaigsuonan ko mo na nga kita karon nag-alagad sa Ginoo, mga kaigsuonan, ampingan nato ang relasyon sa mga kaigsuonan. Dili nato yanohon ang relasyon nato matag usa aron mga kaigsuonan ko makalahutay ta aning pag-alagad sa Ginoo. Ang tuson ang mga kaigsuonan, mahalag unsay kinaiya sa mga igsoon tungod kay si Kristo bitaw giantos man ta niya. Tinuod. Mahalag perti ginatong mautag kinaiya mga kaigsuonan pero giantos gyud ta ni Kristo. Wala nga importante magdinawatay gyud ang usag-usa aron sa tuyo mga kaigsuonan nga mausag kita diha sa usa ka lawas. Amen. Mahulmang gyud ang gugma sa Ginoo der nato mga igsoon tungod kay pinaagis atong pagigugma ay mahulma, madruwing si Kristo sa ato ang taliwala, makaingon din ang mga tao mga igsoon nga kini mga tilon-an gini sila sa Ginoo. Mo nay tugon niya sa Juan 3:34 mga igsoon, mingon ang Ginoo paghigugmaay kamo ang usag-usa. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Kamo usab kinahanglan maghigugmaay aron ang kalibutan makaila sila nga kamo akong mga tinun-an. Masalamat kay sa dayon ang Ginoo mga igsoon. Diri lang ko kutob sa ako ang mga pagpambit kay ato na pong ihatag sa uban puno ang panahon mga kaigsuonan ko. Atong oras alas 7:59 na mga igsoon. Amen. Bro, Mer, mo Ut mong gama. siguro ani nga panahon, bro, Mer, Yes. ato ning tabangan ang atong mga suki nga tigpaminaw bisan pa sa pagtimbaya gud sa mga Amen. atong mga kaigsuonan, labi na sa mga nagasubaybay sa diin-diin nga dapit, no? Atong tabangan. Kay siguro di pug ko basin malimot ko sa uban pud nga mga kaigsuonan ato nga nagasubaybay, Yes. no? So, salamat sa Ginoo. Bro, sa Amen. mihatag nimo bisan pa sa mga igsoon nato diri sa tabina, no? Ang mga pagtimbaya, dugang pagtimbaya siguro. Sa Kay ato ang mga mag-aawit, mga suking tigpaminaw, nagkuan pa pud sila, nagdugang og prepare, bro, Mer. Ready pa rin. Tungod kay lahi manggoning ato ang alawiton nga nag-awita sa unsa ni sa gawas, bro, Bin. Okay na. Mga suki na mong tigpaminaw. Tambay ka mo diha. Samtang doon na nausab ang ipasukip nga mga pag-awit. Atong mga hinigugang mga kaigsuonan. nagibiyaan. Sulong lang dito sa una. Kristo ato Ama. Padayon, 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 padayon. Hallelujah sa ganti nga maangko. Padayon, 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 padayon. Sana ako sa langit magdugang pag-alagad magakatamis. Pagsugot ko's gingarian, siyan ay nagbuo. Sukad gihalay kang Jesus
katamis sa magakadugay magakatamis dugang pagigugma magakamahal sama sana ako sa langit magdugang pag-alagad magkakatamis. Tago siya sa kinahanglan, grasya nga bilinhon, matagad dala, magsilak sa mga kadugay, magkakatamis. Sa magkakadugay, magkakatamis, dugang pagigugma, magkakamahal. Sama sana ako sa langit magdugang pag-alagad, magkakatamis. Sama sana ako sa langit magdugang pag-alagad, magkakatamis. Amen. Magpadayon sa tungtungmong Kristong malangkubon, ganti sa tawag maangkon, basta magpadayon. Sumukad to mga suki na mong tigpaminaw. Mga kaigsuunan na mong nagasubaybay. Maukad to ang alawiton sa mga pagdayig. Moto'y gitawag bro Benz og espirituhanong alawiton. Kanang giingon ni David ba nga bag-ong alawiton. Nay mga awit man pud ron daghan bro Benz, pero nay gitawag na to og awit sa kalibutan ng mga awit. Nagani dihay awit sa mga buang-buang. O ana ba? Kanang wa nay kalambigitan sa Ginoo bitaw. O apan katong awita mao toy espirituhanon nga mga alawiton. Kung ato di ay mga mag-awit, siyempre di na ito malimtan bro Benz. Labi na sa atong nagitar. Kung kay last namang yun ni mga suki na mong tigpaminaw, no? Last namang yun ni ang mga ang panahon. No? Sa sunod Domingo, di naman ta makasibya. Nakita niyo madungog bisan pa sa radyo. Siguro sa live, sa atong page, makita ta kay ang pahibalo sa ato ang igsoon Brother Roldan. Kagas nga naakaroon diha sa gawas sa nasod sa United Kingdom kun sa London, no? Uban sa iyang asawa usab, Sister Kisil Ann. Kagas, mayong gabi ninyo diha, Bro Dan. Busa mga suki na mong tigpaminaw, ang atong mga mag-awit, akong ipahibalo ang ilang mga ngalan usab. Bisan pa sa ngalan ni Brother Ace, magsayo gikan sa Iglesias Pitogo, mao ang ato ang gitarista gyud sa kanunay. Salamat sa Ginoo nga hatag og tinguha kanunay. Ang atong mga mag-awit si Brother Nicky Tambong, ni Brother Christian Kagas, ni Brother Gilya, Brother Janjan Gilya, og ni Sister Hazel K. Ausiho gikan sa Iglesia sa Tabina, og ni Sister Bimin Ausiho gikan usab sa Iglesia sa Tabina. So mao kadto ang ato ang mga hinigog maigsoon nga Charlene Balasi usab nga kasamtangan nga nausab nga nagpasakop karon sa Iglesia sa Pagadian. Apan gikan gud ni siya sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay, gikan sa Iglesia sa Tungawan. Mao kadto ang ato ang mga mag-aawit, mga suking tigpaminaw. Bro, mer ato ang basahon usab ang mga bisan pa sa mga naga-comment, no? Ato sa Bro Benz, ang ihatag nimo ang panahon usab sa pagbasa sa mga nag-comment.
ay hatam adto bro Benz or bro Mer sa ubang mga kaigsunan. Ato lang sa yung unahon ning mga nag-comment kay unsa ni butang talang og nagtan-aw gyud sila sa atong programa. Nagsubaybay og nag-share pod. Amin, hallelujah. Amin, salamat sa Ginoo. Alang sa mga nag-share og nag-comment atong basahon karon nining kagabi una. Han salamat sa Ginoo nga sa kanunay kamo nagasubaybay og nagpaminaw ning atong programa sa Dapig sa Kamaturan, mga igsoon og mga higala. Amin. Alang kang Sabas Kublan, salamat sa Ginoo nga nakauli na. Ako, praise the Lord, sa igsoon nga anasa Sibiyahan. Naomi Tumakin Ortiz, amin, from Iglesia sa Sindangan. Leonardo Supnard, amin. Kang Sister Iris G. Cagas, imo ng asawa Brother Mike. Amin, salamat sa Ginoo nga nagka-comment, nagpaminaw. Kang Esther Valer Tanding, amin. Kang Timmy de los Santos Flores, Kang Bats Angeles Husay, amin. Dalaygon ang Ginoo, mga igsoon from Church in Katilan. Amin, salamat sa Ginoo, nagpaminaw ka igsoon. Kang May Miras Quinto Hirumo, watching from Tumitom Ipil. Amin, sakop sa Sambuanga Sibugay. Imutan Fride, amin. Dalaygon ang Ginoo, mga igsoon. Kang Marines Balinquacas, amin. Kang Sister Roselyn Rumor Tubal. Kang Sister Helen Rimayrat, amin. Salamat, mga igsoon. Kang Ephraim Yanko Kadilinya, mga igsuon, adunay ipahigayon nga YP diris sa Iglesia sa San Juan, Siquijor Province. Nagkasabot ming mga igsuon, nga imbitaron mo namo. Kay Amen. nangandoy ang mga igsuon Salamat sa nga Ginoo. magkita ay nawong ug nawong. Karong April 1 hangtod sa 3, ang arrival ani pizza 1 sa April. Ang tunan mga igsuon pinadayag. Amen. Salamat Amen. sa Ginoo Salamat kay sa invitation, Brad. Ako Amen. ninyo na Iglesia Siquijor. Iglesia sa Siquijor. San Juan dai, San Juan. Oh, Province ay San sa Juan. Siquijor. Oh. Usa kini ka isla pero Siquijor gyapon. Yes. Oh. Amen. Ako nitugot sa Ginoo, Brad Ephraim. Mm. Kung itugot sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Watching in church in Malita, Jonathan Ambon. Francis Bautista. Praise the Lord. Watching in General Santos, Region 12. Amen. Salamat sa Ginoo. Kang Jocelyn Bano. Kang Wilbert Mahinay. Amen. Igsoon. Kang Aning Zilia. Amin, dalaygon ang Ginoo. Tama gyud mga igsoon. Balansita, manginabuhi sa material nga bahin og mga lagad pud sa espirituhanon nga bahin para balansi. Amen. Salamat sa Ginoo, sister. Kang Esther Valer Tanding, mga brad. Antigal Miriam. Amen. Kang Rini Solopisa. Praise the Lord, mga igsoon. Shout out from Kidapawan City. Amen. Danilo Valer Tanding, watching from the church in Coronadal City. Dalaygon ang atong Ginoo. Padayon sa nagatiman kanato. Amen. James Magno Arangkana, kang Jinilin Lumutaw Ansulong, kang Roselyn Inanod, kay Saladaga, amin, dalaygon ang Ginoo, mga igsoon. Kang Don Gregorio, kang Via Burley, Michael Imone, James Magno Arangkana, pwede mag-ice bread, no, nangutanan ni siya. Mirasol, kang Sister Mirasol Aranjuez, amin. Kang Sara Lumakad Batlag, amin, dalaygon ang Ginoong Hesus, mga igsoon. Watching from Kapalasanan, Lasi Siquijor, amin. Dikit rin sila, doon rin sila atong San Juan. Kay usar man sila ka isla, Province, no, Siquijor. Kang Adolasyon Anisa, amen. Kang James, mana. Kang Imutan Frede, kang Alvaro Galieto, amen. Kang Brad Roy, amen. Salamat sa Ginoo, mga igsoon, diya sa RM, no, Ramon Magsaysay. Kang Sister Mera Grace Aranjuez, Didasi, amen, sister. May gabi. Kang Alberto Rubio Palaraw, amen. Kang Sister Joy Igia, amen. Kumusta na mga igsoon, amen. Salamat, Amen. sister. Okay ra kayo kami. Kang Mimiras Quinto Hiromo, mana. Kang Ramel Binano, amen. Salamat sa Ginoo, mga igsoon. Usapod ko nga natabangan, amen. Salamat sa Ginoo kay usapod ka natabangan, Brother Ramel. Kang Zisrael Palacio Carion, amen. Praise the Lord. Kang Rinrin Moralion, amen, hallelujah, mayong gabi sa tanang mga igsuon. Nagasubaybay sa Dapig sa Kamaturan, watching from Usami City. Amen, salamat igsuon diha sa lokal sa Usami City. Mayong gabi kanyang tanan, mga kaigsunan diha. Kang Gypty Cabrelos, amen, dalaygon ang Ginoo. Kang Kate Pairat, amen, amen. Kang Brother Jasil Swaner, amen bro, mayong gabi diha. Kang Aisil Monsanto, Romualdez Mandin, amen, dalaygon ang Ginoo. Sister, mayong gabi na diha sa Baganyan Tabina sa Mga del Sur, amen.
Kang Estrella Malasarti agaon kanindot sa alawiton mga igsoon. Amen. Salamat igsoon. Armando Olitris Culyamar. Amen. Salamat sa Ginoo. Kang Lisil Maminta Saligan. Amen. Igsoon. Salamat sa pulong sa Ginoo. Amen. Asawa kini ni Brother Judy Saligan, Brother Mike. Kang Melfred Pabutoy. Salamat Ginoo sa imong kayo. What's him from Church in Tanggob. Amen. Kang Sister Elmira Balsamo. Amen. Praise the Lord mga igsoon. Kang Los Villa Balasi. Amen. Kang Lydia Dumaog. Salamat Ginoo sa pagwali sa mga igsoon. Amen. Kang diya sa Amerikaan. Lungsod sa Tabina. Amen. Kang Junicer Culyamar. Kang Ephraim. Amen. Kang Abuyan sila, watching from Manila. Amen. Salamat igsoon. Nagpaminaw ug nagsubaybay ka diha karon. Bisan sa kalayo apan makita diha sa radyo o ay makita diha sa page sa Dapig sa Kamatuoran. Kang Armando Olitres Culyamar, kang Junicer Culyamar, kang Jean Hibirula, kang Mariel LV Olitres Culyamar, kang Erlinda Culyamar, uban siyang papa Pedro Olitres Culyamar, diya sa Barangay Tultulan, Dalaygon ang Ginoo. Amen. Amen. RG Dupio Pilayo, praise the Lord. Kampadaw Ponce Arnel, Dalaygon ang Ginoo mga igsoon. Watching from San Fernando, Pampanga. Amen. Salamat Ginoo. Kang Sister Lisil, Iglesia sa Iligan City. Kang Arden Cobol, amen. Igsoon, watching from Poblasyon Pitogo, nanaguro ni siya sa Pitogo, anak ni uwa ko na sayop, anak ni Brother apo ni Brother Dudong Cobol. Nag-advance na siya, no? Kay maapel si Pambolis Mitsalip. amen. Salamat sa Ginoo. Kang GR Haluk, praise the Lord mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Kang Marjon Swaring, salamat sa Ginoo Brad. Padayon lang mo Brad, mag-live sa Facebook. Amen. Salamat sa Ginoo igsoon. Kang Michael Uday, salamat kayo sa pulong sa Ginoo. Kanunay nagpahinumdom, Church in Davao City, Kang Angelo Plarisan, exemplar. Amen igsoon. Amen. Bisan pa ni Brother Undag, may gabi sa imong pag-comment usab. Ni GR Walok na basa na pa mo. Bro Benz? Ni Bro GR Walok, amin nga igsoon iglesia ni Samalita, Davao ni. Salamat sa Ginoo igsoon. May gabi kaninyong tanan diha ug sa tanang mga igsoon gyud diha sa Davao region. Bisan pa ni Brad Ricky Akain, Ricky Akain, nilang Brad Victor Akain diha, ug sa tanan nga mga Akain family sa iglesia sa Gutalak. Ngayong gabi Brad Ricky. Salamat sa kanunay nga pagsubaybay. Salamat sa mapadayonon nga mga trabaho diha sa norte. Labi na ning Osmeña Bro Mer. Yes. Ato man yun yung gitabangan. Tabangan og dasig, dili kay gitabangan og unsa. Amen. Sambuanga del Norte og Sambuanga del Sur nagtinabangay sa maong trabaho nun. Amen. Salamat sa Ginoo Brad Ricky Akain. Susun ako diha sa iglesia sa Gutalak. Humana ba ni si Sister Mirasol Aranjuez? Pinas. Nakaapas si Brad Sally Amin, amin. sa Buanga City. Hallelujah. Mayong gabi igsoon Sally Alvarez Torno. Amen. Diha sa Zamboanga City. Bisan pa ni Brother Juniper Byron. Diha sa Iglesia Sindangan. Amen. Daghan ni Apas oh. Nakaniapas. Okay na ba ni si Mila Flor? Wa pa nabasa no? Ni Sister Mila Flor Sango Sango. Angeling. Diha sa Iglesia sa Dumingag. Amen. Bro Benz, ang mga igsoon sa tabi na usab. Dili ta malimot bro. Mer kay basin inig-abot ito matinglan ta ba? Wala man, last na rabaw ta to. Hallelujah, di na to malimtan bro Benz. Amen. Salamat sa Ginoo mga magulang namo sa pagtuo diha sa iglesia sa Tabina. Salamat sa uban sa mga kanunay sa mga pag-ampo tungod kay kining trabaho sa sa kanginan Brother Mike, no? Bisan pa niya na gauban gyapon sila sa mga pag-ampo. Uban pud sa tanan sa mga trabaho. Amen. Salamat sa Ginoo. Brother Fortunato Bantay, kinamagulangan, no? Kinamagulangan sa edad, kinamagulangan pud diha sa pagtuo, no? Fortunato Bantay diha sa Barangay Bayabayan, Amen. Tabina, ug uban sa iyahang anak nga si Luloy Bantay, o sa mga family Bantay. Amen. Salamat sa Ginoo. O kang Brother Dodo Giting. Uban kang Brother Marcos Giting, no? Kauban nato karon. Nasa ilang sister Nanay Daes, no? Nagpa-hulay usab, no? Naghari-haray. Ang kang Brother Edgardo Caburnay, no? Sa dili nato malimtan ning igsuuna kay nagpaminaw niya dili ma-mention di iyang ngalan, no?
Salamat sa Ginoo uban siyang asawa nga si Sister Maribel Cabornay. Salamat mayong gabi kayong tanan. Mga igsoon diha, mga Mamintas family, no? Diha sa Bayabaya, no? Daghan kay mga Mamintas diha. Og sa Barangay Tultulan usab, nga igsoon nato nabasa nato si Brother Pedro Culyamar ug kang Brother Marcial Mata. Uban sa mga kaigsunan nato diha sila Brother Ulitris, no? Og diha sa New Yorkita si Brother Tata Angkot, mga Dinggal family usab. Si Brother Kadong. Kadong Angkot, no? Uyuan kini ni Brother Tata Angkot. Salamat sa Ginoo. Og diha sa Kapisan Brother, no? Atong igsoon diha si Brother Ismael Montirula, no? Atong mga kaigsunan diha sila Sister Jeannie Carator, sila Brother Efrain Carator, sila Brother Dicky Ornales, og sila Brother Ezekiel Senior Mamintas, no? Nagpaminaw diha karon og si Brother Sauro. Uyuan ni Brother Alan Batalona, si Brother Alan usab. Nakauwi na usab gikan sa Manila, nakaron diha sa Kapisan, Barangay Kapisan tabi na, no? Nakaron diha nagpaminaw usab, no? Kay Basta Bukid usumpong radyo. Si Brother Eliseo Paraiso mayong gabi. Og sa pamilya usab sa iyang asawa, no? Gikan sa Cebu Brother Mike, uli pod, no? Makikita sa iyang mga pamilya usab niya kini mga Tabo family. Salamat sa Ginoo. Ug diha sa Kulabay ato mga kaigsunan diha sila Brother Salsi og sila Brother Felipe Carator og mga igsunan to diha Sister Persing Padilla og sa Sister Mira Kagas og silang mga Sumarago, no? Sila Brad Pedring. Og diha sa poblasyon usab dili ato malimtan silang brother kini unsay tawag ganing mga igsuon to mga silang Dinggal, no? Amahan ni Brother Rapi Dinggal nga nagpaminaw usab si Brother Luloy Dinggal og si Brother Fredo Piala og si Albino Piala. Iban siyang asawa nga Sister Eli Piala, yang anak nga si Aldo Piala og sa Kagas family si Carmen, no? Carmen Kagas og si Brother Daniel Kagas karon sa mabuhay ug wa ko nasayop. Los Villa Osiho sa Kayag. Sister Lucy Kalimpong na sa poblasyon, no? Tabi na. Amen. Si Sister Mimi. Amen. Salamat sa Ginoo. Ug usab sa akong ginikanan karon nga nagpaminaw diha dili nako kalimtan. Si Rosalita Paalisbo nagpaminaw karon diha sa barangay site, no? Matawag ni sa Purok na barangay site na anad. Og sa akong manghod nga si Mahal Paalisbo, akong bayaw nga si Ariel Manatad. Og sa dunya, di nato malimtan si Brother Enrique Intong. Og sa diha sa Concepcion sila Brother Alexander Ausiho, og sila Brother Narciso Angkot, Brother Mike, og sa mga kaigsunan pa nato diha. Salamat sa Ginoo. Brother Mike, akong ibalik diha kanimo. Bro, Mer, akong ihatag nimo ang panahon alang usab sa mga igsoon sa Lapuyan ug sa uban pa nga mga kaiglesiyahan. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Kumusta usab diha sa Lapuyan mga kaigsuonan ko? Actually, Brad Michael, kauban na to itong mga igsoon karon. Si Brad Rex Antigal, kauban na to diri karon sa estasyonan mga igsoon. Kauban po sa kung ang one and only. No nga asawa pod mga igsoon. Si Sister Grisel Menyosa. Kauban usab sa Tarok. Menyosa Tarok. Og diha sa Lapuyan mga igsoon, labinas kung ugangan usab diha mga igsoon. Nori Paglinawan Menyosa, kauban nilang Sister Shimi Menyosa diha. Sa among pamilya diha sa Lapuyan mga kaigsuonan ko nilang Jerby Bankin nati pod mga kaigsuonan. Ay naapod akong pipila ka mga igsoon diha si Brad Eliseo Tarok Jr. diha sa balay namo karon sa Lapuyan. Dayon ako pong manghod nga si Brian Tarok na karon diha. O ingon man sa tanang mga magulang sa pagtuo diha sa Lapuyan mga igsoon nga naga kanunay pod sa mga trabaho diha sa Ginoo mga igsoon ilang Brother Dennis Olino, ilang Brother Bating Sugo, o Brother GC Doron diha sa Sayog Lapuyan mga kaigsuonan ko, o ni Brother Rogin Ismas pod diha sa Lapuyan mga igsoon. O sa tanang mga balaan na lang mga igsoon ilang mga Antigal family diha sa Tiguha mga igsoon, ilang Sister Filomena diha Sugo mga igsoon diha sa Tiguha. Kauban sa uban pang mga kaigsuonan diha sa Barangay Tininghalang nilang Sister Joy Antigal, o ingon man diha sa Sayog mga Sibuyan family, Doron family mga igsoon, ug uban pang mga kaigsuonan. Dito lang ito imong mention tinagsa tungod sa atong oras pod mga igsoon. Og diha usab sa San Pablo mga igsoon,
pamilya diha, unang-una, mga Tarok family, mga igsuonas, Pungapong, Barangay Pungapong, San Pablo. O mga silang Brad Linoy di masuhid. Amen. Brad Juanito Maitom. Mga maitong Ang pamilya. mga usas mga magulang po diha mga igsoon ni Brad Jimuel sa Lusod. Amen. Kauban nilang Sister Jima sa Bayton sa Lusod. Kauban silang pamilya diha mga igsoon nilang Brad Binido Balconsa. Amen. Kauban kay na Brad Michael. Hallelujah. Agihan sa mga trabaho sa Ginoo. Mga Medico family nilang Medico Brad family. Mias. Medico. Nakauban sa Brad- bato ganyan, hindi ko pamilya. Brad Huil Medico mga igsoon. Diran. Brad Jeran Racorte, itong igsoon nga kugihan usab sa mga buluhaton sa Ginoo diha sa Upper Pantad, San Pablo mga kaigsuonan. Ang ilang Brad Lani Bulahan, Brad Sito Castañas. Amen. Hindi ka malimot na igsoon na Brad Sito Castañas. O sa uban na lang mga igsoon nila Brad Frankie sa Bayton, Brad Loloy Binyan, Brad Jesus Tixon. Amen. No, diha sa San Pablo Klasian mga igsoon. Kada na lang yung mga kaigsuonan, dili na to matinag sa Brad Michael. Amen. Og sa doon ako ipapas, labi na sa atong mga kagalaan nga nagsubaybay sa Radyo Bromer, diri sa Barangay Mabuhay, ni Ate Ninita Balod. Uban siya ang anak usab diha nga angga nalimot ko sa ngalan. Cyril Balod. Og ni Uncle Boy Daguman, ni Edita Daguman, og ni amo na ni Ate Paz Balod. Amen. Hallelujah, maayong gabi kaninyong tanan diha. Mao ni ang last na to nga pagsibya sa tanang nga nagasubaybay ha. Namo kay paapas Brad Michael, kana. akong uyuan o gayaan na diha sa Condom San Pablo. Silang Pablo Nano og si Norma Nano mga igsoon nga og nila pa to nakita bitong isang adlaw nga kanunay dai sila pong nagsubaybay. Naminaw sila pinagi sa radyo. Ganing ipanghisgutan nila ang inyong ngalan, Michael ug Vincent. No, mga nasalamat kay sa Ginoo nga nagpaminaw sa day. Magkaraan ning magtotoo pero wala pa lang nakabalik sa pagtuo. Amen. Kaya sa pag-alagad ba mga Amen. kaigsuonan. Manang kumusta lang mo diha mga igsoon. Amen. Then sa tanang mga balaan, dili ta malimot Brad Michael. Amen. Atong idunol ang mga pagpasalamat sa tanan gyung mga balaan. Tibok nasod sa Pilipinas, sa Visayas ug Mindanao, sa patong mga kaigsuonan nato sa nasod. Gawas sa nasod nga nagsubaybay, nagsuporta sa tuang programa mga kaigsuonan ko. Salamat sa Ginoo sa tanan niyong pagsubaybay kanunay ni ato ang programa Dapix Kamatuoran diri sa Radyo Bagting mga igsoon og sa inyong mga pag-ampo. Amen. O wala ang inyong pag-ampo mga igsoon, walay kaalam, kahibalo o kusog nga ihatag sa Ginoo aron makapadayon ta niining ato ang programa hangtod niining mga adlaw mga kaigsuonan. Man salamat yung tanan mga igsoon. Amen. Hallelujah. Dili usab ta malimot bro mer bisan pa sa Iglesia Pitugo. Yes. Nilang Brad Adino Vidal, Ana. mga Praiso family diha. Amen. O uban pa sa mga usanang mga Piduha diha province. Mga Banwag family, Please, no? mga Magsayo family, Barbon family, og Paraiso family. Maayong gabi kaninyong tanan diha sa Pitugo. Mga Kubol family, lang Sister Nina diha. Maayong gabi kaninyong tanan diha mga igsuon namo sa Pitugo. O usabisan pa diri sa Iglesias Pagadian bro, pero syempre di ta malimot. Tama limot. Labi na intaw ni Nanay Daes kung tawgon tala sa tinuod ngalan nga Josabit Daes sanay. Tangaro nga naausab karon sa Pagadian. May mga tima, no? Kanunay gid intaw ni mga igsuon o mga sukinamong tigpaminaw. Kada Domingo gyud. Kada Domingo gyud kanunay ni nga nagaatiman. Murag magkrista iyahang No? boarding house. Yang boarding house in town, dilingon sa pag-unsa, ang iyang boarding house di kay tanto dako bro mer, pero rain tawag nagpista no. Puno gyud sa mga igsoon. Pero tungod sa hinangop sa mga igsoon og sa mga gugma nga pag-atiman, Yes. mapuno gyud in town sa mga kaigsuonan. Upin pud kanunay ang ato igsuon sa pagdawat sa mga igsuon. Busa magpasalamat ta ani nga igsuon, tungod kay usa-usab ni nga ni suporta sa ato ang trabaho diri sa radyo. Yes. Dili suporta kay naghatag natog binulan tag 30,000, 20,000 dili na nga suporta. Dili sa matagabi ang magsibiya ta dinhi mga suki namong tigpaminaw o mga kaigsuon namong ang nagasubaybay dugang pahibalo ni mao ni sila nangatiman yod sa alang usab sa atong pisikal nga lawas tagon talag panihapon bro mer. Yes. Atong usbon ni Josabit Daes Tangaro uban sa iyang anak usab nga si Sister Jane Daes Tangaro nga pertigyod ka unsa ni
maatimanon jud kayo alang sa mga kaigsuonan. Paabi-abihon kay Bro Mer. Yes. Salamat sa Ginoo nga maoron tay magahatag og ganti inig abot sa panahon Bro Mer. Amen. Maglaom ta nga dili kawad-an sila og balos unya inig balik sa Ginoo tungod sa ilang kaayo ug pag-alagad sa mga balaan Bro Mer. Amen. Og bisan pa siyang anak nga naa karon Cebu sa naa pa to diri Bro Mer, Sister Dina Dais Tangaro usab. Usa-usab to nga kugihan kay Bro Mer, inatimanon usab kay ito. Mao ni na inheritance nila nga sa ilang pamilya gyud siguro Bro Mer. Then nadugangan pag yun og naay Ginoo. Yes. Sabot na gyud Bro Mer. Amen. Oo nga, ingon na gyud unta mo pinakanindot ni mga pag-abi-abi. Pag-atiman sa mga kaigsuonan kay mo ni pag-atiman sa Dios mga suki na mong tigpaminaw. Tanang mga igsoon sa pagadian. Tanang mga igsoon sa pagadian, silang Brad Tata Arcilia, mga Aguilar family, no, og sa uban pa nga mga kaigsuonan Bro Mer, akong ihatag nimo kay murag na ko maisa-isa ang pagadian, mga kaigsuonan nato dinhi. Amen. Silang Brad Tata. Brad Tata nilang Brad Piping. Martir. O martir mga kaigsoon. Og sa uban pa pong mga igsoon. Nila tumatinagsa kitong oras Brad Michael. Amen. O nagkapaingon na po sa hinapos yun. Amen. Brad Dodo Sanchez. Yes, Sanchez. Uban sa iyang asa nga. Si Grace Sanchez. Tanan na lang ang mga kaigsuonan na mo diri sa Iglesia sa Pagadian. Amen. Isa pa sa mga magulang nga naglakaw, Brad Titing Salusod, Brad Ingracio Palangan, Yes. mga igsoon na to nga naglakaw intan Bro Mer sa Lagyong Dapit. Amen. Sa South One lang Brad Boy de los Santos. Kana. Kung mo na lang gyud to mga igsoon ha diha sa South One. Tingyo na mo maisa-isa. Ilang Brad Bador Kibra, Nilang Brad Binting Lumakad. Brad Binting Lumakad, Nilang Brad Upri. nilang Brad Opre, Brad Junji. Brad Junji. Brad, mga Kanuog family. Amen. Mga Karyon family, mga igsoon diha sa District 1. Amen. Sa panilang Brad Lorbin. Kana. O diha sa Mulabi, mga igsoon Brad Ryan Magallanes. Amen. O diha sab sa Buanga Sibugay nilang Brad Igiya. Amen. Brad Gamay no, gani nakauban to nato diri sa Pasibya kaniadto. Amen. Nilang Brad Fred Kabiara. Kabiara. O sa uban pa mga igsoon sa tanang mga balaan sa Sibugay. Bisan pa diha sa Misamis Occidental ha. Amen. Diha sa Osamis, tanan lang yung mga kaigsuonan. Nilang Brad Jerry Palangan. Brajiri Palangan diha sa Zamboanga del Norte. Yes. Dahan ta mga kaigsuonan diha di lang gyud to matinag sa Bro Mer. Pero ang tinuod daghan na kaitag na himamat nga mga kaigsuonan. Amen. Basta diri na lang migyud ko to mga suki na mong tingpaminaw. Sa gihapon kini yung ubos nga alagad Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina. Brother Vincent Palisbog ikan sa Iglesia sa Tabina. Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan. Bro Mer mga panapos nga mga pagampo. Amen. Ikaw gid among daygon og pasidunggan. Tanang dungog paghimaya alang rid kanimo Ginoo. Salamat kaayo sa milabayng mga katuigan Ginoo. Duha ka pin ka tuig nga pagpanayag imong pulong Amen. Ginoo sa Radyo Bagting. Salamat sa mga bunga, sa mga resulta sa imong paghayag alang namo Ginoo. Amen. Paghatag og kusog Ginoo Sus. Basta tanang pasalamat amo ra gyung ihatag kanimo Ginoo Sus. Dalaygon ka sa imong kaayo alang kanamo. Lord Jesus. Kami manamilit og magaingon. Dapig sa kamatuoran. kamatuoran. Salamat sa Ginoo. Radyo Bagbaking. From miles away, we're